Hello, dear students. Welcome to my Odia classes. ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର କ'ଣ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ସରଳ ସହସମୀକରଣ ଓ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ। ତୁମର ଏକ୍ଜାମ ଅଛି 26/2/2024ରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି 26/2/2024 ତୁମର ମ୍ୟାଥ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରଳ ସହସମୀକରଣ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ନୋଟିସ୍। ଆସନ୍ତାକାଲି 25 ତାରିଖରେ 25/2/2024 ରବିବାର MCQ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। MCQ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଏକୁ ହାଇ ଲେଖି ପଠାଇ ଦିଅ। କ୍ଲାସ୍ 10 ନେମ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ହାଇ ଲେଖି ପଠାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ଜଏନ୍ କରାଇଦେବି ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମାଇ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସେସ୍ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ତୁମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ହାଇ ଲେଖି ପଠାଇ ଦିଅ। କ୍ଲାସ୍ 10 ନେମ୍ ଲେଖି ପଠାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଏନ୍ କରାଇଦେବି। ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କାଲି କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିନିଅ। ଆଜି ମେସେଜ୍ କର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କର, ଜଣାଇ ଦିଅ ଯେ କି ରବିବାର MCQ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ଦିନ 12ଟା, ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଦିନ 12ଟା 12 PM ଦିନ 12ଟାରେ ଅଛି କ୍ଲାସ୍। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହାଇ ଲେଖି ପଠାଇ ଦିଅ। ଓକେ, ଚାଲ ଆଜିର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସରଳ ସହସମୀକରଣର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ 1Aରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆସିବ ନାହିଁ। 1Aଟା ହେଉଛି ତୁମର ଗ୍ରାଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମାଧାନ କର ସମୀକରଣର ଏ 1Aରେ ଅଛି। ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କର। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ସେତେ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତିନି, ସରକାର ଦିଅନ୍ତିନି। ତ ସେ ଅନ୍ୟ ତା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ 1Bରେ ଉଦାହରଣ 5କୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ବଜ୍ରଗୁଣନ ପଦ୍ଧତି এই ସୂତ୍ରଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। এই ସୂତ୍ରଟା ମନେ ରଖିଲେ କରିପାରିବ। ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁଟା ପକାଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଣସହ ସମୀକରଣରୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉଦାହରଣ 8 ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। କ୍ରାମରଙ୍କ ନିୟମ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍। ତୁମେ 1 ନମ୍ବର ଦେଖିକି ଯିବ। 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ବେଶୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବନି। ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଆଉ ଏଇଟା ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ। 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କର, ବେଶୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। IV V ଓକେ, IV V ପଡ଼ିଲା, ଟ୍ରିପଲ୍ I ବି ପଡ଼ିପାରେ। IV Vକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ସବୁ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ସହସମୀକରଣରୁ ଯେଉଁ 4 ନମ୍ବରରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା IV VI, ତାପରେ V triple I
IX X ओके एंड XI X डबल आई ये प्रैक्टिस करो क्रामर को नियम सब जगह प्रैक्टिस कर दियो जहाँ गोटे आसो इथु ओके तापर आस पाटीगणित रु उदाहरण 12 उदाहरण 13 उदाहरण 14 उदाहरण 14 तापर उदाहरण 15 अनुशीलन रु 9 नंबर 10 नंबर 12 नंबर 13 नंबर 14 नंबर 16 नंबर 18 नंबर 19 नंबर 20 नंबर बेसी इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओके एति दीघा समीकरण चल दीघा समीकरण कौन सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची श्रीधर आचार्य प्रणाली रे बा पूर्ण वर्ग रे परिणत करी समीकरण समाधान कर ये क्वेश्चन टा पड़ो उदाहरण 1 भल कि ध्यान दब एमती तापर सूत्र तो तुम सब मन रख सूत्र गुड़ाक मन रख जितक सूत्र सब अच्छी सूत्र न मन रखिले किसी कर यहाँ उदाहरण टिके यहाँ आखि पकई जाइथिबो उदाहरण 5 यहाँ इजिकल टू 13 करथिबो यहाँ उदाहरण 13 भी प्रैक्टिस करके सब सूत्र को ध्यान दियो मुख्य हूँ सूत्र मुझे तुमको MCQ पढ़ेला बेले कहबी सूत्र एगुड़ा सब MCQ निश्चिंत आसो एग्जाम रे कि सब्जेक्टिव मुझे जेहेतु आलोचना करुच्ची आज सब्जेक्टिव विषय कहबी ये 4 नंबर हूँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट पूर्ण वर्ग रे परिणत करी समाधान कर पूर्ण वर्ग IV यहाँ हूँ VI V डबल I IX X ये बेले बेले डबल आईटा भी पड़ी बहुत थर आउ यार सब्जेक्टिव क्वेश्चन 17 नंबर 18 नंबर I डबल I 19 नंबर डबल I ट्रिपल I आ 20 नंबर ये प्रैक्टिस करके जीव ये क्वेश्चन करिया दरकार नहीं दीघा समीकरण प्रयोग करू उदाहरण 14 उदाहरण 15 5 नंबर 11 नंबर 13 नंबर 15 नंबर 16 नंबर यहाँ देखिए दरकार नहीं यहाँ आसुच्ची एग्जाम रे किंतु करबनी कहीं टाइम टेकिंग गणित यहाँ 17 नंबर सरला एतिकी तुम्हें रिविजन करके जीव ओके जदि वीडियोटी भल लगी सांग टिके शेयर कर दियो आउ लाइक कर कमेंट कर मु को विषय रे तुम वीडियो नहीं आसबि क्लास तो होची क्लास जो मैंने जॉइन कर व्हाट्सएप रे हाई लिखी पठे दियो क्लास ना तुमर क्लास 10 आउ ना लिखि दियो एतिकी एतिकी कर मु तुमर क्लास निश्चिंत भाव करी काली 12टारे हम ओके जो मैंने प्रैक्टिस करिया चाहिए कर मो सहित ओके काली प्रैक्टिस क्लास अच्छी फ्री रे पूरा समस्त को स्वागत क्लास 10 तुम सांग टिके शेयर कर दियो ओके रोची धन्यवाद।